जी तो प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, तमाम देखने वालों, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और उसको देखिए और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो सबसे पहले देखें। कौन? क्रिश्चियन है। एक मिनट, आप क्रिश्चियन हैं, आपने हमारे मजहब के बारे में कैसे बात की? आपने हमारे मजहब के बारे में कैसे बात की? एक मिनट सर, एक मिनट। डॉक्टर है, डॉक्टर है, मोबाइल बनाया है, भला हो यहूदियों का और मरीजों को कहती है कि यसी पढ़ो, आपका मसला हल हो जाएगा। झूठ नहीं बोल, गाड़ दूंगी मैं गाड़ दूंगी, मारेंगे अपने यारों को सुनाने का। मैं अपने शौहर से बात कर, शौहर क्या, कौन सा शौहर? ये लगाने का ऐसा नहीं चाहिए, लगाने का ऐसा नहीं चाहिए। तूने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, अंदर नहीं जाने देना। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। जी तो आपने वीडियो देखी। ये खातून जो है ये एक क्रिश्चियन खातून है, कराची की नर्स है और नर्स वो पेशा है जो कि जिसका ताल्लुक मैं ये कहूंगा कि मसीहियत से है। खातून पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि खातून ने अपने मरीजों को कहा कि तुम यसू का नाम लो, दोबारा से कहूंगा, यसू का नाम लो और तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा मसला खत्म हो जाएगा। और इस बुनियाद पर इस खातून पर तौहीने रिसालत का इल्जाम जो है वो लगा दिया गया है। खातून का नाम तबीता है, कराची से का ताल्लुक है, अगेन एक क्रिश्चियन है और एक नर्स है। मेरा तमाम मुसलमानों से एक सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको मुसलमान नबी मानते हैं, हम सब नबी मानते हैं, और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको नबी ना माने। तो प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अगर एक औरत हजरत ईसा की मसीहियत या उनकी उस ताकत का, मोजज़े का जिक्र कर रही है कि अगर आप उनका नाम लेते हैं और आपकी बीमारी दूर हो जाती है, तो इसमें तौहीन रिसालत का अंसर कहां पर है? पहला सवाल तो मेरा आप सबसे ये है। हम अनफॉर्चुनेटली, अभी आपने शुरू में देखा होगा कि बुर्का बरदार खवातीन जो हैं, जिन्होंने नकाब पहना हुआ है, माजरत के साथ निंजा टर्टल्स जो हैं, ये डंडे लेकर खड़ी हुई हैं और उस औरत को हैरेस कर रही है। अगर उसने ये बात कही तो उसके बावजूद ये उसका ईमान है। अगर आप उस पर ईमान नहीं भी रखते, वैसे तो एक मुसलमान होने के नाते आपको इस पर ईमान रखना जरूरी है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं आप इस पर ईमान नहीं रखते, तो फिर भी किसी भी सूरत में आपका ये राइट नहीं है कि आप उस औरत को ज़दोकोब करें, क्योंकि उसका ये राइट है कि एटलीस्ट वो अपनी जो मसीहियत है उस पर यकीन रखे, उस पर अमल करे। अगर उसने किसी बीमार को परेशानी में देख लिया तो जो उसका ईमान था, जिस तरह वैसे ही है जैसे हमारे मुल्क में कोई कहता है कि फलाने पीर बाबा के पास चले जाओ, एज एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं, कोई कहता है फलाने पीर बाबा के पास चले जाओ, आप कहेंगे वो तुम तो शिर्क कर रहे हो, तो क्या आप उसको मार देते हैं? पाकिस्तान में आप उसको नहीं मारते, क्यों? क्योंकि वो आपका सो कॉल्ड मुसलमान बहन भाई होता है। ऐसी सूरत में हम इस औरत बेचारी को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं, हम डंडे से मार रहे हैं, हम इसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम इसको थप्पड़ मार रहे हैं, चांटे मार रहे हैं, और फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। आज ही वजीर आजम साहब ने लोगों से सो कॉल्ड बात की और उस बात में उन्होंने कहा कि जी इस्लामोफोबिया, तो इस्लामोफोबिया तो नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिमोफोबिया जरूर हो चुका है हम लोगों को। ये हम इस्लामोफोबिया का रोना दीगर मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में जाके रोते हैं, जी हमारी औरतों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, हमें मस्जिदें नहीं बनाने दी जाती, हमें नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती, हमें फलान नहीं किए करने दिया जाता।
تب آپ کو یہ اسلاموفوبیا یاد نہیں آتا؟ جب آپ اپنے ملک کے اندر یہ جو مسیحی لوگ ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ حرکتیں اور یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں. اسلام کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں اور ایک دہشت گرد مذہب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کسی صورت بھی اگر اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک، اپنے مذہب اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر رہا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. بطور مسلمان بھی اگر ہم دیکھیں تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس نے کہا ہے کہ یسوع جو ہیں ان کا نام لیا جائے تو آپ کی بیماری دور ہوتی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارا بطور مسلمان یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تھے، کسی بھی مریض کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ صحت یاب ہوتا تھا، درست ہوتا تھا. وہ اگر کسی کو مردہ کو انہوں نے ٹھوکر مار کے زندہ کیا، یہ تو ایمان آپ کا بھی ہے، یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے. تو اس نے اگر ایسی بات کر دی تو اس میں کون سی اس نے غلط بات کی ہے؟ لیکن اگر فرض کریں گے آپ کے ایمان میں نہیں بھی ہے تو اس صورت میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں آپ کو اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، تو اس عورت کو بھی ہر صورت میں اپنے مذہب، اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی اجازت موجود ہونی چاہیے، اور ہر مذہب کو یہ اجازت ہونی چاہیے. اگر آپ کا مذہب اتنا اچھا ہے، اتنا بہترین ہے، تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ آپ کے مذہب کے اوپر ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے مذہب کی پرابلم جو ہے اس کے لیے پرابلم نہیں بنتی. آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے مذہب پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اسلام پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی اگر بات کر دیتا ہے کوئی تو آپ کا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. خدارا اپنے مذہب کو خطرے میں ڈالنا بند کریں، اور یہ جو دہشت گردی مچائی ہوئی ہے مسلمانوں نے مختلف جگہوں کے اوپر، اپنا جو سوچ ہے وہ امپوز کرنے کی، دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ختم کیجیے. یہ گزارش ہے اور یہ پیغام ہے آج کا. اگر آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض ہے یا آپ کا اس بارے میں کوئی اپنا تجزیہ ہے تو پلیز کمنٹس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم اس پر مزید بات بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے، اور دوسروں کی مذہبی آزادی کا بھی خیال رکھیے. خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.